Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin. Hamdan yaradallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yaumaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anshur nafahati ridwani alaihi wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladaihi. Amma ba'du, al-muhtaramun wal-mukarramun, sebetin kaula mulcaakin terakungakin para habaib kong langkong Al-Habib Mustafa bin Muhammad Al-Jufri, sebetin kaula mulcaaki para kiai, para alim, para ulama sesepuh bini sepuh, sedejana para a'immatul khususiyah, sedejana kepengurusan Nahdlatul Ulama MWC, kong langkong seleran semolja Kiai Haji Khudari Jazuli, sedejana para panitia kepengurusan jamaah al-khidmah. Saya sangat betul kaula mulcaakin hadirin hadirat para rabuh sebada mulja. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur dak ka Allah subhanahu wa ta'ala saat mangken kaulah ben ajunan sedeja bisa akin bangkin, bisa alang polong arang sarang dalam situng bebangkian sesai, dalam situng kegiatan sesangat luar biasa eposain sarang Allah subhanahu wa ta'ala kelaban rahmat-rahmatah. Alhamdulillah mangken kaula ben ajunan sedeja arang sarang etanean pondok pesantren Mambaul Rahmah, Masya Allah. Ponpes Mambaul Rahmah, Mamba Kak Dinto Somber, pusat rahmat, Masya Allah. Dalam situng majlis sedadi sebab utama turunnya rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis Kak Dinto ngonceng sedejah rahmat-rahmat Allah, papareng-paparengan Allah seporah pangaporah dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Saat mangken terkumpul paling tidak dua kebagusan sekak dua Kak Dinto adalah Mambaul Rahmah, somber turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keaudian kaulah ben ajunan sedeja. Mela dari panika cek sampai kaulah ben ajunan sedeja macau
dari sekak dua ke sekak dua. Dari yang dua ini jangan sampai kita jauh. Pertama adalah ilmu. Pondok pesantren Kak Dintoh adalah kenangan ilmu. Ilmu inilah sumber turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keaudian manusia. Ilmu Kak Dintoh sebab utama orang neka jadi orang semulja adana ajunan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pentingnya ilmu Kak Dintoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu balighu anni walau ayah. Sampaikan pada Pak dari kaulah teka satu ayat. Apa? Karena dengan ilmu orang neka bisa keluar daripada kebodohan. Sekaima kebodohan Kak Dintoh sumber malapetaka. Jauh dari Allah. Mon orang andi ilmu, ngedingagi ilmu, semak ke ilmu, Allah bakal makaluar orang Kak Dintoh dari kebodohan menuju cahaya rahmah mambaul rahmata Allah subhanahu wa ta'ala. Engki napa engki? Bu mon orang neka reng bini terodeti reng bini sebagus sesoleha. Beremah mon tak ngerti ka ilmu beremah. Saneka juga rakana beuna bu ngagi. Mon rakana beuna neka beuna tero andi raka sesoleh kodu lebur kael beremah rakana beuna bu dadi reng laki sesoleh mon jauh lo pernah ngedingagi ilmu. Engki napa engki? Karena ilmu Kak Dintoh sedeti sebab orang keluar daripada kebodohan, Allah akan menghantarkannya kengeng rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mon laki nabu lebur ke ilmu, cinta kepada ulama, maka Allah akan menjadikan hatinya tersebut penuh dengan rahmat. Sayang keajunan sedeja. Engki napa engki? Mengrakan abena andi ilmu lebur ke ilmu, Allah akan mengisi hatinya dengan rahmat. Sayang kerajina. Engki napa engki? Tetimun reng laki neka sayang kerajina, maka akan mengeluarkan kata-kata sebagus. Era betrajina. Engki napa engki? Paling sekonek senyamana skincare neka tak kira lopot. Kenapa? Karena didasari kasih sayang. Engki napa engki? Sayang rahmat kerajina. Beremah montro rajina retin melolok keng tak toman bagi skincare. Skincare neka larang, mon se mode pelekeran neka mode. Mon raka naheda, mon laki naheda tero rajina ratin, kodu dirawat. Jadi kabala bana kerakan abana. Kak mon bana kak terongko neka pada dalam potekos kak. Tak ada selain senyeting kecuali ajunan kak. Kodu dirawat. Mon tak rapat ki pada limosin. Tojuin kerenger kakek kak. Engki napa engki? Apa sebab rahmat Allah? Melalui sanaika juga reng bini. Kotu andi ilmu. Ngedi ngagi ilmu. Bermadeti reng bini sesolihah. Kalau tidak pernah mendengar ilmu yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keng menreng bini neka lebur ke ilmu, lebur ngedi ngagi ilmu, maka akan timbul rahmat, hormat kepada suaminya. Jadi tak apek-pek melolo kerakan. Engki napa engki? Kadang bunya ini kamu lakari api datu, apenteran dari kiai. Waduh sepuh. Kenapa?
Karena jauh daripada nilai-nilai ilmu. Sumber rahmat, mambaul rahmah, dalam keadaan manusia saya paling utama, saya pertama adalah ilmu. Bense nomor 2 adalah yang kita berada di dalamnya. Ilmu Kak Dintoh diiringi kelaban zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir inilah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ampun nyoroh epakon kaula ben ajunan sedajah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, sebanyak beuna sedeja maos zikir ke Allah, sebanyak maos tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaula emut Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu ta'ala, beliau sering mengingatkan antara zikir kepada Allah ben maos zikir beda bidana. Perak maos zikir kilesana meloloh keng mon zikir dek ke Allah engki Kak Dintoh diiringi hadirnya hati khusyuk dek ke Allah subhanahu wa ta'ala. Engki napa engki beda bidana. Perak sepenting engkau rabuh, sepenting kok zikir, maos zikir. Tadi kadang diiringi tidak husu, sibuk selfie ben sampai torota. Di antara penyebab utama yang mendatangkan rahmat Allah, zikir dalam arti diiringi dengan kehusyuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan kalian daripada kegelapan-kegelapan, kesompekan, kesosahan, melarat. Allah akan mengeluarkan kepada nur, cahaya semak dek ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mon orang neka ampun keluar sarang Allah subhanahu wa ta'ala dari kegelapan menuju cahaya dalam keadaan apapun bunga atena. Engki napa engki? Dalam keadaan melarat susah bunga, napa boleh dalam keadaan soki? Dalam keadaan sibuk bunga, napa boleh dalam keadaan waktu luang? Tapi mon orang neka susah jauh daripada nur sonar cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, taka soki sekalipun. Pansaponapan orang soki, pansaponapan orang andik jabatan, tapi tidak merasa bahagia. Engki napa engki? Oh, kurang soki beremah, kurang radin beremah, kurang sinyamana artis, kurang anu pejabat dan bencapai torota, tapi kena kasus, kena skandal. Obeng banyak, mobil banyak, tapi kena masalah dan lain sebagainya. Karena jauh daripada nur, cahaya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu majelis zikir Kak Dintoh seampun bimbing diasas oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Utsman Al-Ishaqi adalah majelis zikir yang mampu menghadirkan nur cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam ate kaulah ben ajunan sedeja. Sehingga kata beliau Hadratus Syekh, genahi zikir, tepai zikir Kak Dintoh, mon orang nika bisa ngerasa aki. Jadi zikir itu ada rasanya, bukan hanya sekedar baca, tapi diiringi kelaban khusyuk hudur sehingga hadir rasa tersebut. Ada rasanya zikir, rasa aki. Zikir itu dirasakan. Maka ketika zikir tersebut diiringi kelaban khusyuk dan rasa sekan zikir ada ke Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan timbul yang kedua yaitu rahmat.
Timbul orang-orang yang ahli zikir itu adalah orang-orang yang hatinya itu penuh posak kelaban rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sayang kepada sedeja manusia. Mela dari manakah di antara sifat beliau Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi yang paling menonjol selain beliau ahli ilmu zahir dan batin, akhlak dzal akhlaqil bahirah, yang paling utama beliau itu andi sifat welas, rahmat, sayang, bahkan dengar-dengar orang tidak sampai tak nongke akal nih kabarama. Beliau berdoa, ya Allah, kalau harus berdatang murid tang santri ya Allah eseksa neraka daripada tang santri, engkau baik ya Allah. Bagaimana seperti itu? Guru neka tak ninggal tak edina agi santrena dunya kong langkong pagi akhirat. Warisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tinglange dingagi beda orang eseksa acareng dalam kubur langsung eken taring sareng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang nekatoman pernah hadir di dalam majlisku, fala buddha an yarhamuhullah, kodu esapora kodu rahmati sarang Allah, karena orang neka toman alengki dek kasengko, toman hadir Rabu ke majelis asengko, maka kaulah yakin insya Allah sebagaimana Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi adalah mursyid yang bersambung sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala an, sanaika juga majelis beliau adalah majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin Allahumma. Maka semoga sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita kaula ben ajunan bisa arang-sarang Rabu dalam majelis kadintoh majelis Syekh Ahmad Asrari, mudah-mudahan catat sarang Allah kita hadir di majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga dunia kong lakong pagi akhirat kengeng barakah dan syafaatnya beliau. Amin Allahumma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan mahdiyan ma'suma. Allahumma arhamna warham auladana waj'alna salihin waj'alna min ibadikal muttaqin al-muflihin minal ulama'il amilin wad du'atil mukhlisin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ali wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.